pia tukufu la Kiswahili tokea mji mkuu wa Kinshasa. Bila kugawia, tumefungua taarifa yetu habari na habari ya waziri ahusikaye na mambo majengo ama ITPR Bwana John Banza Lunda. Yeye ameendelea na kazi ya kuchunguza mahali ambapo kazi imefanyika ndani ya mji mkuu wa Kinshasa. Bwana John Banza Lunda yeye aliweza kutembelea huko Ngaliema pia Kintambo, ni mahali ambapo aliweza kujionea mechoni hali mbovu ni ya uchafu katika barabara mbalimbali. Ni huko Ngaliema ndio aliweza kutembelea kubarabara Komoriko kwa kuweza kuangalia namna gani kazi imefanyika na kuweza kupata mafasirio kutokea upande wa wataalamu wenye kusika na kazi hiyo. Kubarabara Makelele namna moja aliweza kutambua uchafu na kazi hiyo imefanyika kuweza kuondosha uchafu katika mifereji. Ni mahali ambapo aliweza kupata pia mafasirio kutokea upande wa wataalamu wenye kutumika kazi hiyo na kuweza kuangalia namna gani yeye aliweza kuendelea na matembezi yake mahali ambapo pia kazi imefanyika. Pembeni yake wataalamu wenye kusika na kazi hiyo huko mtani Kintambo ni namna moja kubarabara Bompate aliweza pia kujionea mechoni na kuweza kutetea raia mwenye kuwa mahali hiyo namna gani ya kuweza kuishi na kuweza kujepusha na uchafu. Waziri ahusikaye na haki za binadamu Bwana Daniel Samuel Bemba Kabuya yeye alikuwa na mkutano wa mazungumzo pamoja na ujumbe ya ofisi ya pamoja Umoja wa Kimataifa husika na haki za binadamu, ndio pamoja na kiongozi Patrice Var ndio aliweza kuzungumza. Yeye ni mjumbe ya kamsha mkuu wa Umoja wa Kimataifa, ndio aliweza kuwa na mkutano wa mazungumzo na kuweza kuangalia namna gani ya kuweza kuzungumzia kuhusu haki za binadamu ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuweza kufasiria kuelekea kazi hiyo. Na upande mwingine mbele ya waandishi gazeti ni Bwana Patrice ndio aliweza kufasiria mbele ya waandishi gazeti kufuatana tu na mkutano waliweza kuwa nao pamoja na waziri ahusikaye na haki za binadamu Bwana Samuel Bemba Kabuya. Ndio aliweza kuendelea na mkutano huo wa mazungumzo pamoja pia na ujumbe wa FONAREV uliweza kusindikizwa na kiongozi mkuu wa CTAR. Waliweza kuzungumzia kuhusu mwenendo bora wa kazi. Waziri ahusikaye ama waziri mjumbe pembeni ya makamo wa waziri mkuu waziri kusika na ukingo Bwana Eliazar Tambwe Poshi yeye aliweza kuzungumza pamoja na waskari wa zamani, wajane, mayatima wa askari ni kufatana tu na kazi lake. Baada ya hotuba wake, katibu mkuu wa ancien combattant, kiongozi wa muungano ya wa ancien combattant nchini Kongo pamoja na wajumbe wa muungano ya wamama ama wajane wote waliweza kuhudhuria kwa mkutano huo na kuweza kumsikiliza Bwana Eliazar Tambwe Poshi. Ye aliweza kuwasikiliza kufatana tu na magumu mbalimbali yenye waliweza kumfasiria ni magumu yenye wamekutana nayo. Na Bwana Eliazar Tambwe wakati achukua masemi yake yeye aliweza kufasiria kuhusu kazi ya uchunguzi kupitia kompyuta kwa kuweza kuchunguza katika sekta hiyo, na aliweza kujulisha ya kwamba Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ameongoya shughuli kawaida kwa kuweza kutegemea maisha ya wale wenye kutumika ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Upande wa Union Sacrée tutemjulisha ya kwamba ni katibu mkuu wa kazi uko upande wa Union Sacrée Bwana Andre Mbata yeye alikuwa na mkutano wa mazungumzo pamoja na wakada wenye kuwa katika Union Sacrée. Ilikuwa siku ya 3 mnamo tarehe 27 Agosta mwaka 2025 uko Shobez katika mtani Gombe kwa kuweza kushimika katibu mkuu pia katibu mkuu wa kifundi
kwa kuweza kuangalia namna gani ya kuweza kutegemea na kazi hiyo yenye kuwa kundi katika Union Sacrée. Viongozi wengi waliweza kuhudhuria mkutano huo pamoja na viongozi wenye kuangalia namna gani ya kuweza kuhudhuria uchaguzi, lakini hawakupate, wao pia waliweza kuhudhuria kwa mkutano huo. Kati yao kumekuwa wengine waliweza kuangalia namna gani ya kuweza kutoa hotuba yao kufuatana tu na kazi imefanyika. Na wakati wa mkutano huo, Bwana Andre Mbata wakati alichukua masemi yake aliweza kufasiria na kazi kubwa yenye wametumika kwa kuweza kutegemea baba taifa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Upande mwingine ni Bibi Mbuyi Kaembe, yeye pia aliweza kuchukua masemi yake na kuweza kufasiria kuelekea shaba ya mkutano huo kuhusu kazi kubwa yenye wataweza kutumika nchini Kongo. Liwali wa mji mkuu wa Kinshasa Bwana Daniel Bumba Lubaki, yeye alikuwa na mkutano wa mazungumzo pamoja na viongozi wa mitani, viongozi wa kata ya mji mkuu wa Kinshasa. Ni mkutano kwa kuweza kutengeneza kuzungumzia kuhusu nukta 5. Ya kwanza ni kuhusu kujepusha na wingi wa gari njiani ama msongamano, na kuweza kuzungumzia pia kuhusu muziki yenye imepatikana ndani ya mji mkuu wa Kinshasa yenye kuleta makelele ndani ya mji mkuu wa Kinshasa, na waliweza pia kuzungumzia kuhusu hali ya kutembea njiani. Liwali wa mji mkuu wa Kinshasa aliweza kufasiria kuhusu namna gani ya kuweza kumaliza wingi wa gari njiani, bila kusahau mambo ya ulinzi mjini Kinshasa. Yeye alisema ya kwamba ametamani kutayarisha mkutano kila wakati pamoja na kamati kwa kuweza kuangalia namna gani ya kuweza kupata shughuli kawaida kufuatana tuna swali hiyo. Aliweza pia kuzungumzia kuelekea hali ya watu wenye kuisha njiani ama kampeni yenye kuhusika na hali ama barabara ezali nzelate. Ni moja ya nukta ilizopatikana katika mkutano wa mazungumzo na kuweza kumaliza hali ya kuweza kuujisha njiani ama soko ya uongo. Upande mwingine tutemjulisha kwamba ni kufatana tuna hali ya ulinzi uko kijiji kwa kandani ya jimbo ya Ubangi ya kusini. Ndio maana mchaguliwa moja, yeye ni nani? Yeye ni mteule Bungani, ndio aliweza kuwa na mkutano wa mazungumzo kwa kuweza kuangalia namna gani ya kuweza kuzungumza pamoja na wakaji wa kijiji hiyo. Kati yao kumekuwa walimu wa Ngwaka jimboni Ubangi ya kusini. Ndio mkutano wake ni kuweza kuangalia namna gani ya kuweza kutegemea kufatana tu na magumu yenye waliweza kupata kutokana na hali ya fedha yao yenye watu wasiojulikana waliweza kupokonya franga ya watumishi ama walimu. Ndio maana yeye kuweza kuangalia namna gani kwa kuona jinsi ametegemea amani, ndio aliweza kuwa na mkutano mazungumzo na kuweza kuchukua mipango mbalimbali ili ya kuangalia namna gani ya kuweza kusaidia walimu kuweza kupata mishahara yao na kuweza kuendelea na kazi lao vizuri. Ndio ilikuwa shaba ya mkutano wa mazungumzo yenye mteule Mbungani Mbanda Jean-Jacques aliweza kutayarisha pamoja na watumishi wenye kupata magumu hiyo. Upande wa Peme tutemjulisha ya kwamba ni Bibi Zadi Rukia Ramazani, yeye ni nani? Yeye ni katibu mkuu wa wizara ya Peme, ndio aliweza kusaini kibarua cha mkataba. Mafasirio kamili ni kusema kama kundi ya wale wenyewe wanajiweka fasi moya juu ya kusaidia benye biashara benye kufanya makazi yabo baendelee mbele. Na ile kikundi leo kabisa tuko na furaha ya kuweza kuweka barua ya kutumika fasi moya na Secretariat General ya PM. PM njo administration ya leta enye inaenda kweli na kuangalia maneno yote, inaangalia maentreprise ya kidogo kidogo ya kabambi na ya kidogo kidogo tena zaidi. Ndio sisi tutatumika nabo. Na tuko na furaha sana kwa ajili ya kwamba abo biko deja mu 26 province yote ya nchi yetu ya RDC ya DRC, na vile biko vile ndani ya ma lokalite ma district fasi yote. Na sisi NACD tunapenda kweli kutumika nabo juu fasi mingi watu wanajiita kama vile biko ba formateur, banajiita ba coach, banajiita ba consultant, na japo vile abafanye kazi kufatana na mamlaka gisi na pasho kuwa.
Tumetu na habari zetu, tutemjulisha ya kwamba ni kufatana tu na kurudi watoto shuleni. Ndio maana bibi ama mteule Antoinette Samba Kalambai yeye aliweza kuangalia namna gani ya kuweza kutegemea watoto kuweza kurudi shuleni vizuri, ni kupitia msaada wa zawadi mbalimbali ya vifaa vya masomo. Ndio aliweza kutegemea watoto ili waweze kurudi masomo vizuri. Kufatana mkutano huu uliweza kufanyika pamoja na wamama ama wazazi ya watoto wenyewe wataweza kurudi shuleni, na bibi Antoinette Samba Kalambai wakati alichukua masemi yake aliweza kufasiria kwamba ametamani kusaidia watoto na vifaa mbalimbali vya masomo waweze kurudi shuleni jinsi inayostahili, kwa kuona jinsi bibi Antoinette Samba Kalambai ametegemea onyo ya rais wa DRC Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kuhusu watoto kujifunza vizuri. Ni uko Mofleri Malweka ndio mahali ambapo aliweza kutembelea na kuweza kusaidia watoto na vifaa mbalimbali sawa sakoshi na vifaa vingine, na alisema ya kwamba ametegemea onyo ya bwana ama marehemu Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ndio maana yeye pia aliweza kutamani kuwa pamoja na watoto kuwategemea na zawadi waweze kurudi shuleni vizuri. Meya wa mji Matadi bwana Dominique Kodiambete alikuwa na mkutano wa mazungumzo pamoja na viongozi wa mikoba, viongozi wa mtani tatu ya mji Matadi kuweza kuangalia namna gani ya kuweza kuzungumzia pamoja bila kusahau ujumbe wa PEV huko jimbo ya Kongo Central. Mkutano huo uliweza kufanyika siku ya tatu mnamo tarehe 27 Agosta mwaka 2025 huko chumba cha mikutano cha kazi lake, na kuweza kuangalia namna gani wakati wa mkutano huo waliweza kuchukua mipango kawaida kuweza kupatia watoto chanjo kwa kuweza kuwaepusha na ugonjwa wa kupoza miguu jimboni Kongo Central. Kampeni hiyo ilianza mnamo tarehe 28 na itamalizika mnamo tarehe 30 Agosta mwaka 2025. Meya wa mji Matadi bwana Dominique Kodiambete wakati alichukua masemi yake aliweza kufasiria faida ya kampeni hiyo ya chanjo. Ni kampeni yenyewe itaweza kusaidia watoto jimboni hiyo na kuweza kuwaepusha na ugonjwa wa kupoza miguu. Ndio namna meya wa mji Matadi wakati alichukua masemi yake na kuweza kufasiria faida ya kampeni hiyo. Upande mwingine tutemjulisha kwamba ni kufatana tuna hali ya kupinga namna ya kuweza kukosa kula vizuri. Ndio maana bwana Trésor Mukina Bulanda yeye aliweza kutembelea raia kufatana na jinsi ametetea raia wa mji mkuu wa Kinshasa kuweza kuangalia namna gani ya kuweza kuepusha jimboni Kwilu. Yeye aliweza kuwa pamoja na watoto kuweza kuwategemea namna gani ya kuweza kusaidia watoto hawa kula vizuri. Pamoja na bwana Trésor Mukia Bulanda aliweza kula pamoja na watoto hawa namna ya kuweza kuwategemea, kuwa na zoezi ya watoto na kuweza kuondosha watoto wenye kuwa njiani kwa wakati huu nchi imekuwa na magumu. Yeye pia alitamani kutegemea watoto kupitia zawadi mbalimbali pamoja na watoto. Aliweza kuangalia namna gani ya kuweza kuzungumza na kuweza kuzungumza pamoja na viongozi wa chumba hicho kuelekea namna gani ya kuweza kutegemea watoto huo, na kwa wakati huu watoto wamepasha kurudi shuleni. Ndio yeye pia alitamani kuwa pamoja na watoto wenye kuwa na miaka yenye kuwa chini ya 10 kwa kuweza kuangalia namna gani ya kuweza kuwategemea watoto hawa. Kulifanyika sherehe ya saini ya mkataba kati ya mtani Lingwala pamoja na shirika kati vyama. Ilikuwa siku ya tatu mnamo tarehe 27 Agosta mwaka 2025 kwa kuweza kuangalia namna gani ya kusaidia kazi kuweza kuendelea vizuri uko mtani Lingwala. Pamoja na kiongozi wa mtani Lingwala bwana Norbert Mushiga Luyindu
Lula ndio waliweza kusaini kibarua hicho na kuweza kutumika mkononi ili mtani Lingwala uweze kuendelea vizuri. Kiongozi wa mtani Lukola yeye wa karta Lukole yeye aliweza kuomba siku zilizopita kwa kiongozi wa mtani kuweza kutumika kwa maendeleo kudumu, ndio maana waliweza kuwa na mkutano kuweza kusaini kibarua cha mwenendo bora wa kazi kati ya mtani Lingwala pamoja na Kavyama kuweza kuangalia namna gani kazi hiyo itaweza kuendelea vizuri na kuweza kusaidia mtani Lingwala kuweza kuendelea vizuri. Munyampara wa mtani Barumbu Bwana Christophe Lomami yeye aliweza kujelekeza pamoja na ujumbe kuhusika na kazi ya kuondosha uchafu katika kata mbalimbali ya mtani wake kwa kuweza kujionea mechoni gisi mtani wake umekuwa na kuweza kuangalia namna gani ya kuweza kuondosha uchafu katika mifereji. Wakati aliweza kutembelea kata mbalimbali ya mtani wake, munyampara wa mtani Barumbu aliweza kupatia oda ya kuweza kuvunja vyumba vyenye kujengea pasipo kuheshimu kanuni ya majengo. Kwa upande wake munyampara mtani Barumbu wakati achukua masemi yake aliweza kufasiria kwamba ni kufuatana tu na namna kuweza kuepusha raia wa mji mkuu wa Kinshasa na kujaa kwa maji katika vyumba, ndio maana aliweza kuchukua mpango huo kuweza kuepusha raia wa mtani Barumbu na kuweza kuondosha uchafu katika mifereji ili ya kuweza kusaidia maji kuweza kutirisha bila tatizo na kuweza kutarisha kufuatana tu na mwezi ya mvula imetaka kwanza kuangalia namna gani ya kuweza kutetea raia wa mtani Barumbu kuhusu usafi ili mtani Barumbu uweze kuwa bila shaka katika usafi. Ni hapa ndio tumekomesha taarifa yetu ya habari. Aksanti kwa kutufuata mwanzo mpaka mwisho wa habari zetu. Tumeacha fasi kwa mwenzetu Gode Kabunji aweze kufasiria habari hiyo katika lugha Chiluba. Tazidi kuonana. Kwaheri. Tout de suite, info en Chiluba. Bena kongo itabai moyi chikondo ni jiba cha kumbanyi bwane nukuiba kula itulibanu longolela mu yamlolo walelu ni tuibanga bokunu jali klebya kana bwase mena urumeka lutangile mianda ya jasulula jadi tungera kongo wa mungalata John Banza Lunda ujanu munkachi mwajenda bokumona mwakwenza lunketa yeyanka yendo difunjira padi beji bokumanyese mianda kai irimikale yenza bokumona mshindo kwa sulula ditunga byakana yeyanka yenda lelo wajina yelini lunkelu lonsu uvumikala muno mshindo wa kufika mkomini wangaliema komino wa Kitambo konsu kuvumikala wenda bovwanu bwa kwenda ujimweneka yenda bwase minkoloji ya maya dia pita mshindu kai miaba miko byonsu idibubika lebenda basula bidi mshindu kai nanku muima kuseka lwa commune wa Ngaliema uvomikala mufika mwavini Komoriko kokweku kuvomikala mumono mshindu wakulitangijila byaka na bwakumona bwase byonsu bidi byenda mshindu kai mijimu idibubika la benza kujibena Aron Sefu byonsu ebi bwakumona mshindu wakuzijadika bwakumona bwase kumbusha dia bisosa mu mayi ni biko byonsu bidibikala bumbusha lusenga mu minkoloji bwase mayi amuna mokopeta lwendo lwakana bidibyenzeka mushindu kai na kumubina byonsu ebi watangidi bwakumona bwase bidibikengera ovede amuna mwakwenza mujimu wenda wakumbusha bintu byonsu ufumufika kuluseka lwa chilamba cha Lunda Bululu konsweku uvanu wenda bwakujumwenda bwase bidibyenze bishumusesu wa bompate konsu kuvimika la wenda uvanu bwa kujadika byakana bwase mijimu iliyendanyi kayena yenda kaji bwa mujimu wa droits humains momwemu mujobika la balombola kuji Samuel Bemba Kabuya Tanda uvumika la mutu ilangana ni musumba wa aba badibika la bena bureau conjoint ya Nations Unies bwa makokeshi abumuntu bwa muntu muchikosu BCNUDH bobu bonso aba bavabika la balombola kujidikater Patrice Vaar yeya vumika la ujumika la kabiji uleja mpalawa au commissaire des Nations Unies mo mianda ya manema abumuntu bwa muntu muntu mwari tungu ya Kongo
wa mungalat na ko bine bion swebi ba jadi ka pato ko bwase jumfa lele jakara jala ma jumona mo kwikala munka chembo achin bwal bwase bibi kengala ba londolola manema abu muntu bo muntu mushindu jobi kala bikenge jibu na ko boso bavwanu muleji mpala wa bureau conjoint ou ba voko kuji mulomboji wa Fonarev ba vuku kabiji kuji ababena si avar ni ababonso bikala kusekeko ni mufundi mukulu wa chibambalu cha droits humains bons mwanda mneno jano wase ba muna mo kudisuika mukabane chilamba ba muna mo kwikala balondolola byonso bikala bikengeje bo hamanema abo muntu bo muntu kadi ba kunu shari kala bwase Lukasu ndimpa na lupesha mujimi bwanenu kayenu nujimwene na mujimu ujimwe kala wens Eliezer ntambwe posh yeya udumwe kala men udumwe kala mulonde shela kavulambe udumwe kala temyande ya biluilu me yeye udumwe kala utangile myanda ya bashikumbata nanko uvumwe kala wenda bakumona mense msombelu wabo udumwe kala mshindukai nanko uvamwikala ni secrétaire général wa myandi ya bashikumbata uvamwikala mujanzi wikala mwenda kana mujumwenena bwakushadika ni byonsu bili mushindukai uvakoko ni aba bavubikala bena nsangilu wa bama bakaji babasalai ni bakaji bafwa ni uvamwikala ni musumba wa aba bonso bikala koko mwanda muneno dina umuchalu juwase Eliezer Tambwe Posh ujadika se bili bikengela kwenza control wakumanyese mbanganyi badi bakengela bikala ni toilata to bashikumbata tudiwa bikala se biométrique ni bidi bikengela kwikala kabiri baba manya bimpa mena bwase mba muchikonduka byonso embilonde shila lupondela omoma iwakanyinda Felix Antoine Tshisekedi Chilombo urumika lujinga bwase byonso mona mwakwenda byakana nanku Eliezer Tambwe Posh wajadi patoko bwase muvomika na mutu ilangana ni shabikuka bavobika balwa na invite ya muchiri muchachinono kama chitemeno kumyana ichinu kama chitemeno kumyana ni 5 bobwaba bonso bavobika bapetanga nabo mo institut technique Marthe Kassalu wa kuluseka wa cité Baudouin donc bonso bivika bienta kabishita kanangana biakan ni tubwela muluseka wa inyo sacré ba kuno jadikile biakana bwa sen sangi lumunene na yi uvumika la mwenze kuluseka wa showbiz kokweku mba kumono mshindo wa kuteka muchalu aba bajibikala bena bamuna mwa kubenza bwase bamuna mwa kuteka aba bajibikala nchakumono mshindo wa kutangila bomuji majorité extra parlementaire ni aba bajibikala bienze kama kele wadi sa to au bwani babateka muchenzelu bena kasumbu ka secrétariat technique ni ka secrétariat général bo bonsoaba mbena extra parlementaire wa union sacrée de la nation na nkumbwa kumona mwakuenza byonsu bwa kwikala kulondo sholola kumanya bwase mumatu kumakesemu badin chakubwela mu concret wabu wa union sacrée na nkubiri bikengela kwikala bamana kujilongolola na nko professeur André Mbata Betukumesu wabu mvuji bonsu bwase chena bwalu nchase mujimu ujibu nchakwenza kudi secrétariat technique ni général byonsu bilibi kengele byakana bwase bikala bamanyini nchini chini mwa kufitakana munyingu nanku mujimu wonso ewu bwakumona mushindo wakubwesha ditala munda maritungu ya kongo wa mungala nanku bwa madame Mbuyi Kayembe Jocelyn yeye mulomboji wa ababi bikala bikala se l'union des tshisekedistes socialistes byonsu mbwakumona mwakwenza bwase lwendo lwa chisumbwechi muna mwakwenda byakani kadi nguvena mulomboji wa ville province wa Kinshasa yeye ki Daniel Bumba Lubaki uvomwikala musangisha musumba wa bantu bwakumona mshindu wa kuikilangana nabo byakana bwa chini bwa njila bantu diendelandele tukala tupita byakani embouteillage wapichi jikuba ja bantu ni bintu byabu ni kumona mshindu wa kwenza bwase chimenga cha Kinshasa chikezuka nanku byonso bikala bikengedibwa mutoyi wa bisanji butuku ni mumunya bimona mwakukepela nanku byonso ebimbi vumikala mubikijila bonsu bavumikala mupetana nabo nanku balombi bwase bamfumu ba burgmestre ba chef de quartier ni bakwa bonso bamuna mushindu wakubwela mu mujimu wakwenza mujimu ejubikala banse bwachin bwalu bwanu bamanya ni kodi chifiriti libambase balabala ezawenzete nanku bili bikengela bantu bonso bali munjila wambula matadi bumbuka nanku ma myaba ya jilongolela machine ni ji myakila byonso ebi bamuna mwakubyumbusha ma kiosk ni biko byonso babyumbush bwachini mbwase njila wambula mataji amuna mushindo wakupita byakana bomuji nulibasharika kulondo sholola myanda ya ba maresher ba mu commune wansele ba mu maluku ba mu mungafula
ni bako bonso ba momba sina ni mukomini wa njili bionso mbakwenza bwase lwendu lwaka na njalama lumona mwakwikala ko kuluseka lwa sidu bangi ni tunumfu je byaka na bwase na shumdi bayana lubilu ni tunshadi kile byaka na bwase bavuba muna mshindo wa kwakula bwa chilumbu cha mafutu a balongeshi badi mulutatu nuti bashadi ka bwase chimvundu chibuchika chenzeka mukamuso kwa ngwaka kokweku musid ubangi kuvoluta tulufita bunyi kubwalukai musungulo wakuluseka lwa bujala yeki honorable mbungani mbanda Jean-Jacques uvumwikala mwakula udamba bwase bili bikengela bamuna mwaku kweza kontrolu mwaka nani mujalama bwa chikondu chidi bubikala bafuta balongeshi hadiba bafuta bili bikengela bwase babalama byakana bwase bamambula kayemba badi balobo kumona mushindo wakwiba lufetwelu kabiena nchakala bienzeka na kunashi na kubiri bikengela benza lunkete lokana bonso benza myanda mibyeyi babakwata babalumbuluishi nikadibiri bikengela kabidi bwase balonga shiba di mfalanga yabu mijimina kaba ibayipeta hajibubi bamfalanga yi kudi bamambula kayemba bidi bikengela bwase bamuna mwakwenza monsu kele mwakwenza bwase bamuna mwaku teka mu makoke shabu bapeta lufetu na ko kalumbanji kudi balonga shibonso bakulusekeku badi bita bijabwase na shabwa kumona lufu bobu niba muna mwakupinga nanu mundipinga ja kalaseje mujubi kengeje kajibu akuluseka lwa peme badibika la bashadi kabya kana bwase bafobenza muyuki munenane nayi wakata pulakateka twanji kulonda bivimbi shintukai turi tufuma ku gisinye accord ani dumvangana hankachi fa tsumbu chibibigera ni network pour des accompagnateurs à la création de PME et développement. Mbona kwamba ni tsumbu chichikala chikwatisha bantu bonso bansonga balumani bakashi bediposo ku wenza nzubu ya commerce na shimiti mwidu itangela economy bo kumona makuba kwatisha ne kubambulisha kuba longesha kabidi mushundu kai udukendibwa mwakwenza bwa kufuka anyi ku créer ma entreprise abo nanku mubidu itangela mushundu wa kulombola entreprise anyi mushundu wa ku itongoloja bwani yekumpala bo badini muri mwewu wa kumona mwaku kwatisha bantu bonso balwani bakaji bedwikala ni matanda bukampanda wa ku kwenza midimu itangela economy anyi bwanje bwa ditunga munkachi mwa ma province yetu yonso idimikala itwangaja chimenga chetu ditunga detu dia Kongo wa Mungalata IDPS Lukunga tunjali klebya kana bwase bwa miande ya tulasa tulincha kufinga neti bena moyi mulenga kabatu bapangika kibwa lukai mena wakala ye ya ki chifuita munanfanka umwikala mumwana mshindo kwa banye bintu ki mwena mwabu Antoinette Samba Kalambai uvamwikala muya ni kumona bwa kubama mu bakuluseka lwa Lukunga ni batatu na ababonsu bena byote bishile shilangana mulupetu lwenda lwa kuchenda chibuta uvamwikala muna mshindo wa kuye ni bintu bwa kulongolola bwase bana bakalasa bamuna mwakupingana mukalasi byakana mbatwa ku chinunu chishima cha kabamba cha ba byota bamu mshindo wa kubapesha tuye baba pesha bike ya kufunjila crayon bibuta toni late ya kupesha bana byonso ebi byenzekela mukomine wa Ngaliema nanku momwemu musungula okuluseka lwa Lukunga Antoinette Samba Kalambai weri kalumbanji kamaza Centre Félix Antoine Tshisekedi Chilombo bwa mwanda wa kwenza wa gratuité wa enseignement bwa sebana balonga chanana ne baledi babana bina bakulusekeku bavobikala basekelela bela lubila bwa chini bwa lubwase bali bamba c'est le peuple d'abord mwene kwa basi myakula kuji Etienne Tshisekedi wa Mulumba ni Kabena lelo babiteka mchialo kuli Félix Antoine Tshisekedi Chilombo mu Congo Central ni tunjali kila bwase maire wa kuluseka lwa Matadi uvamwikala penda mumono mshindu wa kumata munjila mu jisatu jasha jeji jamatukumi mwanda mutegeta bwa kumono mshindu wa kunana baburu kumestre ba mukomini isatu ya kuluseka lwa ville wa Matadi bwa kuba jarike bwase hatu tokulapa bidibikengela bana bapeta bisalu bya buka anyi bya tuneka bio bisalu ebi bidibikengela bwase bepita
mu ja matuko ya mwanda mukuru matuko makumi asatu momo so emu mbwa kumona mshindo wa kwenza bwase befuka mina mabeja nanku ye ya mukalenga Dominique Nkoja Mbete wabalombi bonsu bwase ba bourgmestre ba chef de quartier bonsu bele deja mbila bikala bamanya bwase nchinchili mwa kwenzeka bwa kumona mshindo wase bantu bonsu bapatula bana babu mbwa chifungu chibiji chichikengela seba muna mshindo wa kupeta bene bisalwe kaji bwa ujumika lutangila pev mu luseka lwa matadi bwa badibikala banganga buka badibanga kufila bisalu balombi bwase bilibikengela bana bonso bapeta chisalu echi bwa kumona mshindo wa kwefuka disameji ja tuneka anu bwa hamiande ya jiluisha ja disama ja nzala didika mutamba kumona mshindo wa kuta chishabana badibikala balomba kuji aba bonso mukalenga trésor mukina bulanda pachibijilu usombera mwikala umona mshindo wa kwenza mosungena mwa kwenza anubwase amuna mwa kuambulisha bantu ni kulomba kudibaleji babana ni bantu bashilashilana bwase bilibikengela kumuna mwa kwenza mosungena mwa kwenza nanga mu province wa Kwilu bwa kwenza bwase bana bamuna mshindo wa kwefuka disameji jibyale na kumkalenga trésor mukina bulanda wajari bwase bilibikengela tuikala popa mwani bana bwakumuna mwakwenza bwasibikala ni bwalo bana aba kubajinicha kumuna mshindo wakutupingana makele na kubilibikengela kuikala kubala mabyakana kubafeshe byakuja mujibikenge jebwa kuikala kujalika bwase bana aba makele mbali mwakutujika mbali mwakutujila ni mbali mwakutuenzela kutusumbira ni bilamba byapambiji kalifa dibaleju babana bikala kaba bikala batekemene bikola bana nasha bakwabo bakadi bana bamunjila bayabenda bakenga kana batata kamu mushindu wa bobu kumona mwakupeta chakuja nasha byonso ebi bijibenza bwase bana babunyi lelo bikala benda kana munjila kakuibwanda ujimwenza babashimyeni bajini mufongo anyi badibeza malu mabi kuluseka lo komini wa Lingwala twapinga nymunemo muchimenga cha Kinshasa mbakunu shalikila bwase bobu aba bumvwangana kuje bena compagnie 4 kavyama ni bena kuluseka lwa commune wa Lingwala bwachini bwalu bwasenodi bawene ni Norbert Mushinga Luindula uva mwikala bakula bamba bwase kabene ni myaba mikwabu ya mujimu bilo bya mujimu byakana bilibikengela bwase muna mwakwenza mujimu kabiene koko na shamo ma quartier makwabu kamwene mushindu bumuji quartier Lukolela kujilu tatulwa bunyi wakumona mwakwenza mujimu nanko kibwalukayi batu byala pamikanda ilimikali leja bwase na nshebishi bilibikengela pinjewu bamuna habu mwakulwa kubakajila bwase baikala basomba mwabu ujumuika lukengejibwa bapita pabu lupepa bumuli bantu bamyaba mikwabo bwachini bwalu bwase mujimu wambula mataji kawene mujimu wachota nasha ujumujimu wakwenzela ditu nanko bilibikengela bamuna mwakusomba kupabu bikala nimesa makumbana kwasa makumbana bikala ko kupabu ni mwaba ujumuika mujalam komine wa barumbu bwatetu kukomesha ni tunashadikile byakana bwase Christophe Lomami ye ya mwenji wa mujimu wakalanda musenga musombela nuleje bipachi bijilu bwakuna shadika ni ujimu ikala wenza mosungena mwakwenza bwakulonda lubila lwela kuji Daniel Bumba Lubaki bwase bilibikengela kumona mwakumbusha bantu bonsu balibikala basa pa minkoloji ya njila makanivo nanko katumba kafukikala kamuna mshindu wakupita mwabewu bwakubanga kwenda bwakwenza mumusesu wa Bakongo kulusekeku kuvaluta tulupita bunena nanko bavubaya ntoni kuluseka lwa mayenge bendabu hula nzubu yonsu ya mibi ilimikala miasa munjila ujuba jadikila bwase miaba ya mbula mataji ki miaba ije muntu mwakwasa nashi dibidi uso kwasa nzubu weba ebe chef de quartier ebe jabako abubonso na showe mwikala ni lufetu bunyi bunyala bilibikengele wikala mumanyese chituji mwakwenza nchinyi na nku byonsu bya mushindu bununkweu kabiena byakana nasha kibwalukayi baalombi kujibana ba kuluseka lwa commune wa barumbu bwase bilibikene nlonda mei ambula mataji pamutu paneni kwikala nujashila muchia mwala lumwelu kulunga jikishinali byonsu minulonglela bamuyamlolo alel kalumba nji ku junior ki kufunzuka ni bakwa bonsu balibikala batu kwachila kubyamwa bwabamuna mwakufika kumbanzi nseno omuntu kafukila betu bankambwa anelo sulpemba njini champions ya matie mudibango mema neno kwa jiki Tout de suite, info en Lingala.
Tozena bino lisanga poko lelo po kopesa bino sangwa biso bipai biso bino boko landa radio télévision nationale congolaise na pesi bino mbote na nzabo tombele bino bolandi bolambo sango eye ekomanga ina bino na misala mia ministre atel même atali botongi o etando république démocratique du Congo tembete azali ko vanda to kati bilo mosala litinga ezaliete ma to simanso pe ndingisa mukonza mboka mingi na même atali botongi o kati nguma mukonzi Kinshasa pe o RDC nzela yambo ya ye uye wana John Banza Lunda asimbaki bongo nzila ko kende bongo na commune ya Ngaliema pe Kitambo kasi manso mazali te ko talisa oeloli yengwa mukonzi Kinshasa lolenge kani misala mya otongi misai ko moni sama pe na kosala yango na lombango yambo etempela eba ko kweya na commune ya Ngaliema toke kuna na chantier yoko ezana balabala Komoriko ne pai wapi kopani arosefu eze kosa misala okati ya mongo monene mwa bobongisi wanzila kuna na balabala Union Africaine poete ezala lolenge ya malamu penza pena nzela botambo na makelele amonyete mingololo mitondi meke na bosoto pe lisusu ko pesa nzila te pete mai mampela maleka malamu penza kasi atalisi epai de wapi na OVD esenge na lombango kolongola mingololo mina mitondi na bosoto pe bosoto boyebo bimi okati ya nzila esenge kolongola yango bongo na balabala bon pate kuna koma ki patale te misami jako tambola malamu tembete John Banza Lunda ministre ata même atali botongi okati ko Congo démocratique azeko sa ko landela penza mosala moko na moko ya même atali botongi pote maso bakene se oboso o même atali makoki mabato lolenge ministère ya droits humains ezeko kameme pa na yeme mwana mboka Samuel Bempa Kabuya tandaye wana azalaki na masoloma mosala elongo na boko bakambi mingi penza okati ya lingomba linena Nations Unies o même atali makoki mamoto pona kota lolenge kanya bomemi mbongwana okati ya mambima na tembete masoloma ya masangisa ki penza bakambaike okati ko na biso Congo démocratique na matali bongo misa mitali makoki mabato pona kozwesika na bokuta ni bonene bona ndakisa docteur Patrice Var ye wana pa zoki maloba azali bongo moko okati ya Nations Unies o matali makoki mamoto pona kotombola misalamina. Nzokande o maima tali bongo défense to kundala binete ministre délégué atali bongo maima tali babundi bakala okati ko la biso Congo démocratique mwana mboka Eliezer Tambwe Mposhi azaki na masolo lobilo leki na lisanga ya babundi bakala ba mama bakufela babali bana bitike masomana mabandaki na maloba ya secrétaire général atali bongo babundi bakala okati ko la biso Congo démocratique bakisa masanga mandenge na ndenge bazako landela misami bango bazoki maloba pona mwana mboka Eliezer Tambwe Mposhi ministre délégué andimi iyo mbongwane zalete ebikeli ya bango ekendese oboso lolenge zali kantili nzenga mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi no bae basala na sa bendela ekolo babunda yezane tumba ya yambo ya molongo mobimba mobu kotoko kama libwa tukumine kino mobu kotoko kama libwa tukumine na mitano pe bango bana basinge bongo ebikeli ya bango ezo mbongwana bongo akoma kipe kuna nano na kotala etelo babengi bongo Marc Kasalo ezali institut technique et pas misala minene peza mzeko salema bongo babundi bakala zaba tona litomba linene pona tina koyeba kotosa wala ke kotala moko okati ya bango na commune ya Ngaliema epe ba kozwa masolo mabondeko ayambi ministre délégué esengwe kaso ka motema ya ye pe na ndimisa mete bango baso baza kozwa mbongwana Union sacrée de la nation ezali botali nene Botali Elizabeth bongo ko tombola misala osima ya mokambi wa yambo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nzoko kati yango ezapena yoko lipinga bazali ko benga yango kuna ezali branche majoritaire extra parlementaire bango pe kati ya bango esingeli bongo fandisa misala na nzela na bakambi bakotambusa molulu mwa bango lobilo leki na ndako makita Shobez kuna na Gombe pai wapi bazaki elongo na secrétaire permanent André Mbaka para kovandisa na ko bete André Mbata para kovandisa et bonga eye pai wapi ba bongo ezala secrétaire général pe technique ya extra parlementaire tolanda bolebo sangolo lenge masomalekaki esengo na ngai ezali ete na occuper poste oyo ya porte-parole molobeli ya oyo akobanda kolopesa population oyo nyonso kobanda koleka na kati ya majorité extra parlementaire de l'Union sacrée et na kati ya Union sacrée na kosenga ete bana ya Congo biso tozali na bango à la base alors tolali te tolamuki tolobi ete biso toporte bavoix na bango ata toza na ba député te mais tozala ba porte-parole ya population congolaise.
okate nguma mokonzi Kinshasa lobilo leki Daniel Bumba Lubaki mokambi ngumba abeti solo boko na mese pa ina bakambi ba commune pe ba quartier pona makambo matano okati yango likambo litali bokengi nguma mokonzi Kinshasa likambo litali makeleli ya mindule butulo kwa moi pe likambo litali bongo bosoto masomana maloba maki okati ya mokambi nguma mokonzi Kinshasa na bakamba commune moko na moko okati ya commune ya ye esengo bokengi bosolo bozala bongo Daniel Bumba Lubaki atali sete pona kosilisa mama atami tuka kotonda ngwama okati ya manzila to benga embouteillage esengo mabongisi masoma zwama mingi penzo ya koyeba ye kolbaza kozongela mate ya mabango po ete masoma kendese oboso asengi na bakambi ba commune asengi pe bakambi ba quartier bazala katango nyoso pene na babota mama na matali bongo bokengi bwa solo bozala kati na bato po ete babika na lolenge ya malamu na matali bosoto pe alobiete esengele ezala bosoto ezala garage zando na balabala eza zando te ekoki kozala pe te botosi bona boleki mokambi nguma mokonzi Kinshasa abeti sete bakambi ba commune bakambi ba quartier bango banso bandimisa me atali sete ezala pempe na bitelo ndakisa na etelo yoko kuna na Kimbanseke ya bayi ekolo Japon talatina mindule mizako beta kaka pene bisika bayi ko batangaka ezali malamu te eko bebisa maele katikati na bana nzokande otuka site ubangi ezali kotalisa lolenge kani ba lakisi baike bazwami kuna kobuma misolo ya bango na nzela ko kimisa na bato babeto ko yiba ezaki moko mpasi epesa maki katikati na babota mabana na po ena mokeli mibeko oyo ba lubola kikuna na bujala mwana mboka mbungani mbanda Jean-Jacques Yewana akoma kino na mboka ngwaka epai wapi atalisi ete likambo litali misolo ya balakisi bana eze kopesa mpasi lolenge misolo ya bango esengeli bazwa kasi bato ya mitema mabe bayibaki yango pe atalisi ete bolopoli bosengeli kosalema na tina kolandela na nzela bosembo bato bana pe bisika bie bazali kofuta balakisi misolo ya bango masanza esengeli bokengi bozala po ete masomaleka na lolenge ya malamu esengeli bongo na bisika bia ndenge na ndenge bongo bayikisa bokengi okati ya yango apesi mbela na boko bakambi ezala ya libokoli bakambi ya misala ya ndenge na ndenge ya leta pe masanga maike kuna bomoko na balakisi baye bakutanaki na likama misolo ya bango soko mbele bakopesa bango mwa lisungi koza malamu talaka kala mingi te bayekoli bakozongela bitelo bya bango balakisi bana bazaye pe batata bona bana na bango ekozala esengo ekasi lolenge a sosolisi pe alendisi babota basomi kuna tozango okati ngwa mokonzi Kinshasa na secrétariat général ya ministère etali compagnie ike maboko machami pona tina botomboli misala ya bana ekolo Congo démocratique tolanda yango secrétariat général de l'entrepreneuriat petites et moyennes entreprises toyokani poto banda kosala elongo musala wana eza nini musala wana eza ya ba entreprise na ba entrepreneur ko encadrer bango et donc ko accompagner bango ozana musala na mais il faut mutu moko atelema wana po yebisa ok non oyo eza malamu te azotala makambo oyo etali entrepreneur oyeba entreprise na yo ezali nini okosala musala nini ozana besoin ya nini ozana difficulté nini donc yo moko okoka koyeba ke non awa malade eza te yango wana tolobi bon nakde yaka salisa biso na côté wana donc tu nous accompagnes tozosala biso nyonso musala moko mususu nga na osala na bi nakde nga awa na osala te yo kende nga na tikali na sali makambo mususu ozana ba idée na yo nakde akosalisa yo na yebisa biso o expliquer siko nakde yebisa lobi non pona yo totala nanu oyo na poni oyo moni nde accompagnement tozoluka wana maloba ma secrétaire général ya ministère etali bongo compagnie ike okati kola biso Congo démocratique na même atali ngomba la politique IDPS tokei kuna na Lukunga epai wapi toyebi biso banso mikolo ya botangi na misapi po ete bayiko la kelasi ya mbope ante bazongela bitelo mokeli mibeko Antoinette Samba Kalambai ye wana kangi maboko te lolenge momesano asakatango nyonso penepene na babotama akendeki kuna pena mabota nkoto yoko bana babango kuna na komina Ngaliema bazwi bongo ekomeli kaye saki sapato biloko bya ndenge na nepo na tina ya bozongeli kelasi ya bango na eleko tokokoma yambo sanza libwa poso ezali koya bongo mokeli mibeko balubola kina Lukunga Antoinette Samba Kalambai apesi matondi iyo na mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na makanisi manzenga makelasi ofe
orphelin na bana ekolo Congo démocratique baboti ya bana bazwi biloko bya ndenge na ndenge basepeli esengo ya bango pe batalisi ete iyo mokili mibeko kokende be liboso na nkombo ya nkolo nzambe tokundula bino ete ezali bongo kotalisa lolenge kani emonisela mokonzi ya mboka na nzela le peuple d'abord te bana banso bazongela bitelo bya bango lolenge mpenza ezalaki liloba linene ya tata ya docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba pe liloba lina lizali kokokisama na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na nzela kosalela yango okati tuka Congo Central tovandi na nguma matadi epai wapi mokambi ngumba mei ye wana mwana mboka Dominique Nkodia mbete asangisi bakambi ba commune isato ezwami kuna pe bakambi ba quartier na ngumba matadi pona kotalisa lolenge kani bango banso bazaki na ndako enene ya makita ko elongo na ba pesa kamangwele na kata lingomba PEV mangwele mana mazali ya kosunga bana bake na bokono bwa buka buka bandi bongo omya tukuma na mwambe kino tukumi sato sanza ya mwambe mobuko to betu bele na mitano e biso banso tozwami okati ya centre e bazalaki na masolo mokambi matadi Dominique Nkodia mbete alendi si bango alobiete ezali malamu baboti kopesa bana libaku bazwa mangwele ma kosunga bango na nzoto kolongonu pe atalisi na bakamba quartier na ya commune sato ezwami kuna na matadi ete bazala bomoko na bato bakoleka pona kopesa mangwele na bana masomana mazali na tina kobatela bana baeli ngomba PEV okati tuka Congo Central na mosala mona pe mosala mokasi bazali kosala tokunda bino ezali po mbala ibale ya bopesi mangwele mabuka buka epai na bana bazana mibuko banda libungu tulukino tukumita na libwa myambotama pambate bokono bona boliaka makolo ya bana pe ezali mpasi soko mwana zwi mino iyo bokono bonzoto bola mokati ya ye Ao kati mwa mokonzi Kinshasa ezali kambo bongo ya botel olenge kani ya bopesi lisasi na bana bayi bazali kambo ya kolia mwa mabe nzoto kolongono ezali te talakati na mwana mboka maître trésor mukina balanda yewana atambolaki pona tina ya kokende kokabola masolo na boko bakambi kotalisa bango lolenge kani ya kobundisa likambo ya kolia mabe okati ekolo mingi pai na bana na lifaransa babengi malnutrition katikati na bomo ya bana ndakisa yango ezali masanga mayike maya sala okati ebituka lokola kwilu pona kotalisa likambolina maître trésor mukia bulanda au kati mwa mokonzi Kinshasa ezaki lisolo linene pona kotalisa pamba te soko moto akolia malamu nzoto kolongono elenge tope mwana akokola na lolenge elongo bani kasi kolia mabe yobenda kama kono mandenge na ndenge kati na bato matondi maike na kotalisa ete bana bazali ndele bana babiso bazali bongo na litomba ya kobatela bango kolia malamu pe kokola na lolenge elongo bani bongo bakabi baike bazako kamba lisangala ya bana kati ya orphelina bongo ndenge na ndenge bapesaki pe matondi iyo na maître trésor pona likantili nzenga ya okabola masolo kotalisa mayele lolenge kanya koluka kolesa bana na lolenge elongo bani na commune ya Lingwala misalami ya leta okati ya bilo ezwami na quartier lokolela mikosale bamalamu likwela lisalami na kompani kate kanyama tota lolenge kani maso mazalaki na mokambi ya commune ya Lingwala bourgmestre ya biso na makanisi tolikaniso ya zwi mpona kopesa koluka bapartenere babimeli biso andimi yatonga bino na biso ya quartier ezali mpe suka te bamisusu baza kotonga ezali esengo mingi naza na esengo ke biro na biso omoni lelo omoni biro wana soki mbula ebeti mai ekotaka mikanda kobeba mai ntina nivo ya bajini biloko nyonso eza kobeba na likolo mai ezokita na se moya kotambolisa te alors toli mwa pasi mingi tosali boye na biro alors lelo naza na esengo biro wana ekoma biro oyo bato bazali koleka to batala bazili tala basali boye lelo ekoma biro ya or eloko esalimi oyo ezali eloko oyo biso banso esengeli tosepela nzoka moninga wa yo komini ya Barumbu ezali likambo ya kobuka etongeli mabe okati ya nzela ya leta pe bisika bya leta Christophe Lomami atelemi lelo Barumbu s'est décidé ya kosala descente pour que to laksaye que et puis koyebisa population que bayi baka leta te et komi moment sikoyo ya leta a récupéré ba espace na ye exemple awa toza na
avenue Bakongo et direction Mayenge. Monsieur le gouverneur, esika oyo ekoki kotikala boyete. Tozo senge pa na yo arrêter ya démolition. Parce que ce qui mboule beti ata moko awa, au lieu que to kunda batu, c'est mieux de démolir et puis bakire pour que maï et les kaka lolenge sengeli. Aucune parcelle au bakolakisa yo que bazana ba document ou pesi bango pouvoir ya kotonga tina prise ya l'État. Rachel Keta, Nzokande Junior Kufunzu kazana kamera, lipinga linene na nzela rola irunga na pesi bino mbote. Na tikisi ke bonge pa wifi diata, pesa baninga sangokota ya Kikongo ngai tokutani lobi moko moposo mo mitano na basango ya biso. Tout de suite, info en Kikongo. Kisi ndamono me bakama na beno nyonso, kisika me bakama na ndama sanota nzinga ikongo bapengele solo mbote na beno. Sango bita ntete ITPR dans zabisa benoti mbuta luya luke lemba 20 ans nyonso na kutambula samu na kumonisa penza bisalu nani ina John Banza Lunda anike na kati kutambula penza na lumbu ya bubu ya na komina Ngaliema kitambo na kumona mtini bisale na kati kusalama sasa na likele na kuzaba bisale ya kutunga nini mtini yoke kusatambula na komina Ngaliema ni talaka na balabala Komoriko kisika wapi baki kuisa monisa bisalu na Aaron Sefu na manaka ya bisalu ya kuisa kumanga mambu ya mputea mambu ya kufuluka ya kuendeka na balabala ya Union Africaine bugela diaka na makelele bisika nyonso mikisa tambula ba mikisa katula penza ba doti pe kubongisa ba maza na nzila ya maza fona lutila samu na kumanga kisumbula ya mvula kuna ani monaka OVD mutini baki na kati kusala bisalu kukatula ba doti na kitambo kuna amonaka ti na balabala Bompape mbuta luyalu sangisaka bana ndambu yeno kuzabisa bauti tina balabala haute tension kisika baki kusasala bisalu bafuna zinga mbote na kaluka kitesu mosi ani monaka mutini bisalu kena kacha kutambula bola diaka na balabala kwa mutu John Banza Lunda zimonaka mutini baki kusasala bisalu bifuna zabati bisika nyose mikisa tambula na Lunda bululu John Banza mikusa monisa penza mabanza ya mbote ya kutombola bisalu. Naimeta bansangu ya droits humains petazabisa bino timbuta luyalu ya kitala mambo ya bayinswa ya bantu Samuel Mbemba Kabuya kwenda kapenza kusolula na kivuka mosi ya kitala mambo ya bisalu penza ya Nations Unies baya kitala mingi mambo ya bayinswa ya bantu kivuka ya ivonaka na yintu ya Dr Patrice Var kina kele directeur pe représentant ya au commissaire ya Nations Unies ya kitala bisalu ya droits humains ya insi na beto na kacha masolo na bao ba monisaka mutindu ya mbote ya kuzaba ya kunwena bayinswa ya bantu au na insi na beto bonso to bamaka na yinwa ya Dr Patrice Var ya tile kabe fona zaba ya muntsana tola bampanzi sangu na kumonisa bisalu yango bamikusa tendula penza bisalu mbote na kivuka ya kitalaka mambo ya bayinswa ya bantu ya vonaka na maboko ya bantu ya Fonaref ya vonaka na yintu ya DG Siava ya monisaka penza pene ya secrétaire général ya mambo ya yinzo ya bisalo ya bantu ya droits humains nyonso bakusaka kusolola samuna kunonina penza mambo ya bayinswa ya bantu kintwadi na mbuto ya kitaka mambo yinswa ya bantu pamba ve isi na beto fona tambula mbote na mitala mingi kunonina bayinswa ya bantu. Défense betazabisa benoti anikele mosi délégué ya kitalaka mambo ya bisalu pe na kunanisa bisalu Eliezer Tambwe Mposi kwendaka vraiment kitala mingi bisalu ya basi kombata kwendaka kutala bankento ya mifulaka babakala ya bao ya basoldat kisika wapi en munisaka bisalu pene ya secrétaire général ya basi kombata pe président ya Union nationale ya basi kombata ya insi na beto na kumonisa penza mutindu ya mbota kunonina luzingu ya bankento ya mifulaka babakala na bao ya soldat kuna anikusaka kuzabisa penza sasa ya bisalu yango ya tilika bakuwaka mbutalele waka kudila ya bamama mifulaka babakala mpamba ve bakina kiyikwa ya kuzinga mbote pe yanizabisaka na bauti mfumu ya insi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mikusabaka penza lukanu mbote na kutombola penza luzingu
ya bankento ya mifulaka babakala pe mambo ya basolda bifona zabati na kati ya lukutakano yina mbuta luyali yakitalaka mingi bisalu ya pe ya bankento ya basia kombata za bisakati ya tileka kubanda mvita salamaka na mvula difuna musi na makumi iya na mvula difuna musi na makumi iya na tanu na komi na ngalema baki kusamonisa penza bisalu mbote kuna animikusa zabisa penza na kusolola na institut technique Mart Kasalu kuna ni kumaka penza bifona zabati yumi bakama penza pe na commune kaka ya ngalema Union sacrée bitazabisa benoti baki kusamonisa bisalu mutu baya mpamba ve secrétaire permanent André Mbata munsaka Amazono vondaka lukuta kanu ya bantu ya Union sacrée na showbiz ya mbanza Kinshasa kuna na kutala bakutanaka na ntwala kusala congrès ya nene takusa salama bazonaka kuvwandisa secrétaire général ti secrétaire technique ya majorité extra parlementaire na kati ya Union sacrée kuna bantu vondaka mingi bavanda ba parti politique ya katuka kanambanza Kinshasa na kati na bao ba ina kumaka ba ina pona maka ve ba pesaka dizina sa ba pona baka sa ba pona ba vacances ba union so pe ba vondaka pe secrétaire permanent André Mbata zabisaka na bao sasa ya bao na kati ya secrétariat général pe secrétariat technique na kubunisa penza bisalu pe sasa na bao kele samu na kutombola bisalu ya mfumu ya insi na ya kumunisa diaka mama Mbui Kayembe zabisaka sasa lukutakana na pamba ve bazona ti autorité morale samna kutombola bisalu ya insi akusaka kumonisa na babu na konso mutu fana zaba kiyekwa na yandi samna kusa tombola bisalu mambo ya ngonyo so vutikisaka bawo wapi konso mutu kuwaka mbote pe kulandaka mambo nyo sombote Mbanza Kinshasa, Hôtel de Ville Mbanza Kinshasa, Kelemba ve mikusa vandisa baburukume samna kusulula pena kumonisa ba mutini bafana tombola bisalu danina Daniel Bumba Lubaki sangisaka na lumbu ya Amazono baburumesa ba commune pe ba chef ya quartier ya Mbanza Kinshasa mingi penza na kuzabisa na ba penza ba mambo tanu ya mfunu ya ntete na emetala mingi mambo ya matoma fana lutila pe kutani na bantu na mambo ya bunkete na kumanga mambo ya makelele mpamba na bisika bantu kezingila ya tileka gouverneur Mbanza Kinshasa zabisaka ba bourgmestre ba chef quartier na kumanga mambo ya yimbi pe na kumanga mambo ya embouteillage na ntango ya bana kikusa banda kalasi bafana tanga mutini mosi ya mbote pe mambo ya kutani na Mbanza Kinshasa ani tubilaka mingi mambo na bakisika me bakama ya bantu yina bantu yankaka kekusa tulila ya pe kuteka babima mambo ina kele mbote ve pamba ve balabala ikele nzila ve kuke zandu ve bonsaka ya operation yina kikusa salama mungi penza kumanga bantu kikusa teka na balabala samna kumanga pe mambo ya imbi bana kitula muziki ngolo bafana manga ya commune ya Sele Maluku Monga Fula Masina Njili kele mosi bana kikusa tanga mingi kasina tango bana banda classe balukano ya mbote fana bakama samna kutanina bana kikusa tanga kalasi Betu mekuna kizunga ya Sudu Bangi na Sudu Bangi tazabisa benoti bakina mwa mpasi na kumona ti na bwala ngwaka na Sudu Bangi mosi basolaka na Bujala honorable Bungani Mbanda pe Jean-Jacques mekusa zabisa ba mfumu mambu ya mekusa lutila mingi penza na emitela mingi lufutu ya balongi na ngwaka na kizunga Sudu Bangi kuna baki munisa ti bafana sala ya enquête na kulanda bisalo na kusaba mambu ya lutilaka kuna ya mekusa pesa mpasi ya bantu kusalaka mambu ya imbi wapi bafana sambisa bao mpano mitela mingi lufutu ya balongi andiki kusasabisa ti ya teleka bafona zaba mutindu balongi kikusa futama pe ba mingi ya kubilaka mpasi bafona landila bao pe na kufutila bao amekusa zabisa penza balukano ya mbote fana bakama na mitela mingi lufutu ya balongisi samuna yandi na mingi penza bana ya Sudu Bangi na kumonisa lufutu ya balongi kena mfunu ya kuzinga mbote wapi amikisa zabisa na mutindo bilumbu lutaka mambo kulutilaka kuna mambo ina kipasa mbote ve kasi bafona landila odi aka mbote pamba ve balongisi ke mona mpasi na ntango kubaka mbongo na bao na lufutu na bao dina ndeme kusazabisa na mosi ya baponaka na ngwaka na imetela ba compagnie ya Fioti secrétaire général ya mikato kutula maboko na mikanda samna kutombola penza mambo ya ba compagnie ya Fioti awana isi na beto nani ina secrétaire général ya konaka yintu ya mama Zadi Rukia Ramazani ya nisolati ba mikisa tula maboko na mikanda na kutombola bisalu na kintwali na nakde ya ike compagnie mosi ketala mambo ya kutombola ba compagnie ya Teleka ba mezonati bisalu kusalutila mbote ba monisaka PCA
mama mukeni Kiekie Eliane ya tileka nkinzi ya kutula maboko na mikanda kile mosi kikusa tombola bisalu na kati ya ba kompani ya Fioti bigumsana zabati mambo yake mbote penza na kutombola bisalu pe luzingu ya mambo ya mimbungu pe luzingu ya bantu samuna inkive kinkulu na kupesa maboko na bisalu na ba kompania Fioti bonso tubamaka na inzo bisalu eketaka mambo ya ba kompania Fioti secrétaire général eketaka mambo ya ba kompania Fioti Zadi Rukia Ramazani yani kusavutula matondo mingi na mutindu balukano ya mekusa bakama mpamba ve ya undike kusa tombola mambo ya ba kompania Fioti samuna kutiba kesa ba kompania Fioti bisalu kulutambote IDPS Lukunga bitazabisa benoti honorable Antoinette Samba anikele mbave na kukabula bana bima kalasi animekusa monisa ya upenza na mbote penza na kukabila na bana kalasi pamba ve bilumbu mebikala ya kutanga kiteso ya mabuta difunda mosi ya vimba na komina Ngalema bapakamaka na kubaka bakaye babiki ba crayon ba sac ba lat ne bima yankaka yani mama Antoinette Samba kalambaye kile mosi baponaka yandi na Lukunga bonso député national amikusa zabisa tiatileka animikusa vutula matondo mingi na mfumu ya insi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mabanza ya mbote amikusa tula bakalasi ya mpamba samuna yandi na moferi anikabulaka anikumaka diaka na malweka bisika nkaka na bakartier nkaka na Ngalema na kupesa bima ya bana ya ndambu ya mikusa sepela pe na kuvutula matondo na mama Antoinette na mutina mikusa indula ba mbefona zabati yokile mabanza mosi ya mfumu ya insi Etienne Tshisekedi voilà mfumu ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba ya yuvondaka na mabanza ya mbote ya kutombola bisalu ina mpamba bave yomikisa monana pe na mfumu ya insi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bazonati bana kutanga mbote. Congo Central, maire ya ville ya Matadi mekusa pesa penza kusangisa ba chef quartier na ba bourgmestre tatu mingi penza ko ya mbanza kincha ya mbanza Matadi samna kumanga pesa bana na bao mangwele betolanda. Mfumo wa quartier, mfumo wa cellule, mfumo wa avenue, beto ndege kuanda kitwaji na bakango. Sababu mambo ya salema mbote ubeno. Beto na niveau mairie, ba bourgmestre c'est bon, mais beno d'abord. Sababu la tuba ba banderole ba metula na babiba cette fois-ci akisala kitwaji na beno mwanza bao bisika nini afona tukula ba banderole kusabayi ba yao pe la fois passée ba yibaka sababu ba bila ba chef de quartier ve ba chef d'avenue ve cette fois-ci akisala kisala mona beno kizaba kula awa kutula ve bana na beto fona zinga na mavimpi ya mbote mutuba ya mpamba ve mekusa monisa mabanza ya mfumu ya isi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na nzila ya kumanga mambuti bana ya isi kudi ya mbote tala mbuta trésor mukina mbulanda mekusa monisa penza disu ya mfumu ya isi na kuyindula mpe kuyinda babuti na kupesa bana yina yani kena yawu pamba ve mekusa sangisa penza bana mingi penza ya kizunga ya kwilu bana bayai kele fana zinga penza na mavimpi ya mbote ya tileka mingi penza ya bola daka awana mbanza Kinshasa trésor mukiambulanda mekusa kabula mkabu ya mbote pene ya bana bayai ya kikusa zinga na babalabala alitambulaka penza na kukabula na bau pamba ve bana kizinga na babalabala bake mpina lukiyekwa ya kuzinga mbote ya kubaka mwandambu ina bake na yao ina kedi banza ya mbote mekusa monisa penza mabanza ya mpangi trésor mukiambulanda na kuindula bana na beto bana kikusa zinga na balabala bakina babuti vacances bakina mfuna luswali salisu tala mikusa indula bao na kupesa bao yina yani kena yao samuti bana ya kudia kuvana mpela mavimpi ya mbote. Komina Lingwala mekusa tula maboko na mikanda na kati ya kivuka mosi pena bourgmestre komina Lingwala samuti bakusa tunga mingi bureau ya quartier ya Lukolila Betolanda. Na lumbu ya makumi zoe na sambwa di angonda nana mvula betike na yao kinzi ya kutula maboko na mikanda salamaka na kati ya komina Lingwala ti kompani kate Kamvyama yai ba monisaka samna kutombola penza ya kubongisa ba quartier na kati ya komina ya Lingwala kinzi yango monisaka ti bansadi mingi penza ya suna mtumana na kati ya
quartier lukolela uvandaka penza quartier ivandaka penza ya kubeba mingi na kumona yao bansadi kusaka kuzabisa pentwalisi ya quartier na kumonisa penza na bourgmestre wapi bamekusa kuwa kudila na bao bourgmestre ya komina lingwala Norbert Mushinga Luindula mikusa baka mambo nyonso na meza tala bazolati bansadi ya komi bazolati bansadi ya quartier yayi kusala bisalu mbote mifana zabati nkinzi ya kutula maboko na mikanda mikusa salama na lumbu ya makumi zoe na nsambwali ya ngonda na mvula mafunda zoe makumi zoe na tanu na kati ya komina lingwala pena kompani kate kamvyama bayayi mikusa wakana mbote na kubongisa bisalu kinzi yango salamaka penza na meso ya bourgmestre komina lingwala Norbert Mushinga Luindula yayi kelembave na kusala yonso sam na kutombola komina yandi Bete mekwena komina ya Barumbu mutu mosi veke na zola misiku wapi baki kusa buka baina metunga bisika mefonaka na ve yo monisaka bourgmestre komina ya Barumbu Christophe Lomami ye ya tambulaka penza na équipe na ya brigade ya kutula bonkete na komina ya Barumbu ofandaka mingi penza na lumbu ya bobu ya batambulaka na bisika batulusaka penza bulldozer hôtel de ville na kubuka tope bundula na kubuka bamba ina metunga banzo bisika mefonaka na ve anikoneka na balabala ba Kongo kisika wapi na mayenge bamonisaka penza bisalu yango ya kutula bunkete pe bakusaka kubuka yao awa na beto betazabisa benoti ntango kele ntango bampangelo zolo awa tumi kusamanisa bansango ya beto bumbila kabeno ka beto sepelaka na ya beto futula matondo mingi na ya beto bampangi mivanda na nzela ya masini nani ina Roland Ilunga Jonathan Mubalanga Junior kufunzuka mivanda na nzela ya bizuzi sango ya beto salamaka mingi na take maomba kaiko machemu libambu bansango nyonso salamaka mena beto mami Ilia Yafa pe Rachel Keta na belo nyonso kulenda banaka mbote na RTC beno bikala mbote